ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଜନ। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର 2 ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅସହଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର 2 ସରପଞ୍ଚ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଡନୀ ଓ ସରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଡନୀ ଓ ସରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ନଈ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। आज जो कार्यक्रम चलती सरकारी कार्यक्रम पंचायत आपण कोथि बॉयकॉट करछन? आजिर जो आमर माने असहयोग करिवार होची कारण आमर महाकाड़पड़ा ब्लॉक रो थिकरी पंचायत रो जो चामेली ओझा सरपंच भौणी उपरे जेमती गोटे अत्याचार करा हैची, जमती प्रशासन आउ पुलिस मिसिकी जमती से मानक होची माड़ मारिकी अटक थाना रे अटक होची रखिछंती। तो सेही प्रतिवाद को नहीं आम राज्य सरपंच संघ आमको ए कार्यक्रम रे असहयोग होची करबा पई निर्देश दैछंती। तो सेहिति पई आज आमे आजिर प्रोग्राम को असहयोग होची करूछु। आगामी दिन रे आमर सरपंच संघ जहाँ निष्पत्ति नेबे से हिसाब रे काम हबो। चामेली ओझा घटना को नहीं राज्यव्यापी सरपंच मानक असंतोष बढ़ुथिबा बेले एहार प्रभाव एबे ग्राम स्तर सरकारी कार्यक्रम उपरे मध्य पड़िबा आरंभ होईछि। कौनसी प्रकार अनुष्ठान किंबा व्यावसायिक विज्ञापन पई आम सहित जोगाजोग करंतु एवं आमे आपणकु आपणकर व्यवसाय बढ़ाइबारे सहाय्य करिबु। जोगाजोग ठिकाना एसटीवी न्यूज ओडिशा 24 करंजिया पीडब्ल्यूडी छक मयूरभंज 9853034594।